يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. الحمد لله بلما الله سبحانه وتعالى تنو أبلا فوق بركدا وقفني ولندا كرنكرني أنا كانوكا درسميك كذاك ala ko ala kirama fadhakkir in nafa'ati dhikra wajul kirola abena fakiro mina arabu ko li kulli maqamin maqal ko yorobena kumadu wati bena kumadu on fle kalo min kono ami sungolo makono de konnala wa innana bayna yadayhi mawsimin min mawasimil khair wal barakah wambe ala ka trati dore fana nyekoro trati min bala nabe ka nyeshi amma ni here trati do barka trati do no yesungolo ala yesungolo kerenkere nifsa man chaye miyale ala subhanahu wa ta'ala ja aye kitabu la herman jigi sungolo ne konnala ka jigi ala aka chide na so man fana kanu yala kray sallallahu alaihi wasallam wa sungolo mi fana fle ala ya sunike amma fardai wala kira sallallahu alaihi wasallam aya shufla nafla jolike amma sunay solo mi fla bal maslama innahu shahrun tuftahu fihi abwabul jinan solo ne konnala aljana bunda bela jeleme dale wa tughlaqu fihi abwabun niran wa arabe jahannama bunda bela jelenda tuko solo ne konnala fihi laylatun hiya khairun min alf shahrin sungolo ne konna la shuba kono shumi malana kafsani kalo bakelen donc wala balma mbaye ka fo sungolo kalo bado wa sungolo nini here be so watira kono ka fo ni beba alenda aka kan anganji jaka sungolo labe anga labe ndo ta ka sungolo kumbe o de kama ya kanu mo kanga la halia munu ta ka sungolo kumbe o ka ke darsuye ka ladi ambal mawma oni ne ambela jelen kan yere nafanay wala komi dinate hakilnay dinaye sabaw ala kirani sabaw yake chomi ani tabino as-salafu salih salafu me sungolo me chomi na luka la halak me ke chomi na ya kanuka kuma urika inna hala salafuna salih fi ramadan salafu kun kɛra maɲuman tɛmɛnenw n'o ye kira n'a ka sahabaw ye ka fara tabiunaw kan tabiunaw kan i n'a fɔ a nana kutubu marwiyaw kɔnɔ bilasanit as-siqat n'i ye salafu ka lahaliya lajɛ olu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ka lahaliya kabakoba ba don wa valeur ba bɛ a la u ka lahaliya la an ka maɲuman tɛmɛnenw kun kɛra salafu kun kɛra innahum kanu yas'aluna Allah azza wa jal an yuballighuhum ramadan qabla an yadkhula salafu kun kɛra u kun bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli fɔlɔ ala ka sunkalo se u ma ala k'u si jɔ ka sunkalo makɔnɔ donc n balima an bɛɛ ka duwawu kan ka kɛ de ala ka sunkalo san ɲɛna ala k'an si jɔ k'a makɔnɔ olu ka duwawu kun y'o de jani sunkalo de bɛ sunbo bɛ ala deli ala ka sunkalo se u ɲɛna munna wa dhalika lima ya'lamuna fihi min al-khayr al-azim u b'a dɔn ko hɛrɛba min bɛ sunkalo la i n'a fɔ an ye minnu kɔnte hɛrɛba min b'a la o hɛrɛ nata kama u b'a ɲini ala fɛ ko ala ka sunkalo se u ɲɛna ani nafa belebele min bɛ sunkalo la u b'a ɲini ala fɛ ala ka yirina ala ka a kɛ u ɲɛna thumma idha dakhala ramadan o kɔfɛ n'u donna sunkalo kɔnɔ ni sunkalo sera yas'aluna Allah an yu'inahum ala al-amal as-salih fihi u b'a ɲini ala fɛ ala ka sunkalo bato kɛcogo ɲuman ala k'a nɔgɔya u ye ala k'u dɛmɛ ala u b'a ɲini ala fɛ
ala k'u dɛmɛ ala an yu'inahum ala al-amal as-salih ala k'u dɛmɛ ala thumma idha intaha o kɔfɛ ni sunkalo bana idha intaha ramadan ni sunkalo bana fana yas'aluna Allah an yataqabbalahu minhum u b'a ɲini ala fɛ fana ala k'u ka bato minɛ u ye bato min k'a kɔnɔna la fɛn saba jani sunkalo bɛ se u b'a ɲini ala fɛ ala k'a s'u ɲɛna n'a sera fana n'u donna kɔnɔ u b'a ɲini ala fɛ ala ka sunkalo yi a bato kɛcogo ala k'a nɔgɔya u ye wa ni sunkalo bana fana ala ye bato min nɔgɔya u ye k'a kɔnɔ u b'a ɲini ala fɛ ala k'o minɛ u ma donc fakenu yajtahiduna fil amal olu kun kɛra u b'u cɛsiri baara la wala an balimaw fana k'an cɛsiri n'u y'u cɛsiri ka baara kɛ summa yahtamuna ba'da al amal baara kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka jɔrɔ ka hami daminɛ hal yuqbal minhum am la yuqbal yala ala y'a minɛ u bolo wa walima ala m'a minɛ u bolo wa u tun bɛ jɔrɔ nin na kosɛbɛ ka d'a kan munna u b'a dɔn ala ka masaya ala ye masaba ye a ka bɔ a kɔrɔ talen don ale ala subhanahu wa ta'ala la yuqbal min al a'mal illa ma kana khalisan liwajhihi ala tɛ baara foyi minɛ fo k'a sɔrɔ baara min b'a la n'a kɛra ala yɛrɛ ɲɛda kama wa sawaban ala sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa baara ka kɛ fana ka bɛn ala kira ka sunna de ma ni ni shartu fila dafara baara la ala b'a minɛ ni jɔrɔ ni fɛn kama u b'a ɲini ala fɛ u ye baara min kɛ ala k'a minɛ u b'u cɛsiri ka baara in kɛ a bannen kɔfɛ u bɛ jɔrɔ daminɛ ala k'a minɛ ka d'a kan hadamaden i bɛ baara kɛ cogo cogo e yɛrɛ bolo a ɲɛna cogo cogo ni ala ma sɔn ala fu de don donc olu tun bɛ jɔrɔ baara de minɛli la u tɛ jɔrɔ a kɛli la mais bi anw bɛ jɔrɔ baara de kɛli la an tɛ jɔrɔ a minɛli la an k'an jija an ka sunkalo an ka dugawu kɛ ala k'a san ɲɛna n'a sera an ɲɛna an ka dugawu kɛ ala k'a bato kɛcogo nɔgɔya ye n'o fana kɛli kɛra k'ala ye sunkalo ban ɲɛna dugawu kɛ ala k'i ka bato minɛ i bolo ka d'a kan ala subhanahu wa ta'ala i kanto kuranɛ kɔnɔ innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin k'ale ala bɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw de ka baara minɛ u bolo donc salafu kun kɛra fakenu la yuzakkuna anfusahum u kun t'u yɛrɛ kun saniya parce que u t'a dɔn n'olu ka ɲi ala yɔrɔ u t'o dɔn wa kanu yakhshawna u kun bɛ siran min an tabtula a'maluhum ala ka n'u ka baara bɛɛ tiɲɛ u bɛ siran o jɔrɔ de bolo o kama u bɛ ala deli ala ka bato minɛ u bolo donc an fana k'an jija i ye baara kɛ cogo cogo a ɲini ala bolo ala k'a minɛ i bolo sunkalo seri ɲɛna n'i ye bato min k'a kɔnɔ a bantɔ i ka dugawu fanba kɛ ala ka bato minɛ i bolo inna salafna salih min as-sahaba wa tabi'in an ka salafu minnu tɛmɛna n'o ye sahabaw ye ani tabi'inaw u bɛɛ ala ka jɛn u bɛɛ ma u kun kɛnɛ kanu yatafarraquna fi shahri ramadan lil ibada u kun bɛ sunkalo kalo waati bɛɛ lajɛlen kɛ bato de la wa yataqallaluna min a'mali dunya diɲɛ baara u kun b'o dɔgɔya sunkalo kɔnɔ kosɛbɛ diɲɛ ko u kun b'u sɔnni bɔ kan u b'u ɲɛsin ala subhanahu wa ta'ala de ma ka a waati fanba bɛɛ kɛ bato la wa yuwaffiruna alwaqta liljulusi fi buyutillah wa sunkalo wagatiw u kun bɛ taa wagatiw latɛmɛ u sigi ala subhanahu wa ta'ala ka so kɔnɔna la n'u sigilen bɛ misiri kɔnɔ u bɛ mankan mɛn sahabaw kun b'a fɔ tabiinaw kun b'a fɔ ko nahfadhu sawmana an bɛna sigi misiri kɔnɔ k'an ka sunɛ kɔlɔsi an b'an ka sunɛ kɔlɔsi wala naktab ahadan an kana maa si kɔrɔfɔ an bɛ sunɛ kɔlɔsi an ka sun baraji kana tigɛ yan a kana nagasi ka jigin o kama an t'an da dɔn maa si ka problème na diɲɛ kɔnɔ n'i y'a ye kɛnɛma k'an bɛ maaw cɛ la n'i taara dɔ fɔ maa dɔ ma a b'i ka sun baraji dɔgɔya o kama olu tun bɛ sigi misiri kɔnɔ k'u ka sun kɔlɔsi balimaw ni sunkalo sera an fana k'an jija an ka misiri kɔnɔnaw man kɛ o k'i ka ŋaniya ye ni sunkalo sera i ka misiri kɔnɔnaw man kɛ ويتدرسون كتاب الله وبتلاك الله سبحانه وتعالى كتابه تمسر قلنا الله كوسكي كوكلا القرآن كلام وقتي بلا جلنا وقت قلنا لا فالليل في القيام حكم الشوك النفل لو بيجو الله سبحانه وتعالى والنهار بالصيام تكلف لك السنة الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن أن يقرأ كلام وذكر الله وبالله سبحانه وتعالى قسمه وأعمال الخير وببرن من تمانيك قلنا له فما كانوا يفرطون في الدقيقة أو لحظة منه وما كفيو كوبي فراتي منتي كني والما كني سيكون كني كوبي فراتي على الله سبحانه وتعالى قالوا بين كنا لا نافع في مسوما منتي يوم منتي إلا ويقدمون فيها عملا صالحا وببرن من دورك قبل يرني وقت كني بلا دعنا الله سبحانه وتعالى دليل يا ربي على كاسمولي على كاني مسانينا أن كان الله حلامي تنبل مو
dani sungolo be sama salafu ka lahala fɔra an bɛ natija min sɔrɔ nin kɔnɔ o de y'a fɔlɔ fɔlɔ i ka dugawu kɛ ala ka sungolo si ɲɛna fa min dhalika du'a i ka dugawu kɛ bi an yuballighaka Allahu shahra Ramadan i ka dugawu kɛ an yuballighaka Allahu shahra Ramadan fa idha balagta Ramadan wa ra'ayta al-hilal فتقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الهلال يقول دوك على سنغلو سنينا ناصر ينا فنا ني كالو نافر ينا كو كالو جرا إيكا كما كان فلوكا كمي كي كنتو اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله انتي على كالو ينفلقا جو أنكا ني حكري سكيني دي منياي أني كشين إسلامي على دي أماي إذا أنت كيري على إكانين دوكي على كرا صلى الله عليه وسلم أكمنين دوكي صلى الله عليه وسلم على كرا ينلاشو نيكالو جورا نيكالو إكانين دوريكي كفالا سبحانه وتعالى على كي دمين سنغلو كالوين على كاسينينا لا سيرينا نيكالو يفنا نيكالو ينينا إجيجا ikanin dore kala na fure wati mi ko kalo jora do folom kan aboy da kono weni ambe Allah subhanahu wa ta'ala diri afamya ko nyuma ala ka di an kelen kelen bela jelema ni hadisai doyi abe ahmad ka musnad kono albani hasan kala aflana ore ni solo sere kala subhanahu wa ta'ala tanu ka barkada solo sele magala kala kan ne modelu majul be urutara ulumaye uluga fugara muta elega teksia diga muso ksia mitoya anyina Allah subhanahu wa ta'ala fe igala fo ka barkada ala ki demala kadaka ni ala fo ka barkada sungolo resellay ma ka chala fa ala bi dema bato re fana kella kadaka Allah subhanahu wa ta'ala ko wa ista'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum ala ko naye ale Allah subhanahu wa ta'ala barkada ka nemana ale ala badidi donc o y'a filana an kan hakili to la a sabanan ye min o de ka nisɔndiya ni sunkalo donni ye an ma an ka nisɔndiya ni sunkalo donni ye ka da kan alakira sallallahu alaihi wasallam alakira tun b'i kanto a ka sahaba ma ni sunkalo kun surunyara n'a sera a b'i kanto ma ko ja'akum shahru ramadan a b'i kanto sahaba ma ko sunkalo kalo nana aw ma dɛ shahru mubarak kalo barikalen iftarada allahu alaykum siyama ala ye kalo min sunni kɛ farida ye aw kan yuftahu fihi abwabul janna kalo in kono aljana bondaw bɛ dayɛlɛ wa yughlagu fihi abwabul jahim wa ala bɛ jahannama bonda bɛ datugu a la wa tughallu fihi shayatin wa ala bɛ shaitanaw fana don jɔlɔkɔ la a kalo kɔnɔna la fihi laylatun khayru min alfi shahr su bɛ kalo in kɔnɔ su min b'a la n'a ka fisa ni kalo ba kelen ye man hurima khayraha faqad hurim ni maa min balila su in hɛrɛ la sunkalo in hɛrɛ la tiɲɛna ko tigilama de kumaniyara dɛ ni a tɛ fana nana ahmad ka musnad la وصححه الألباني رحمه الله الألباني أتسنكنا دوغان كان نيسونجا إنا فلا كرا كما كسبوا نيسونجا تومي سمولو نالا أن فلا كان نيسونجا كسمولو كوميري ويا سمانا أننا يمي أنغان جيجا سمولو دونتو أنغان دينا نينا أنغان كنا أنغان دوني نيني واتفقه وتعلم أحكام رمضان أنغان سمولو kiti sun kiti an ka nin bɛɛ ɲini k'a dɔn dan sunkalo bɛ dɔn a kan a ka ca ala fɛ ni i ye sunkalo kiti n'i ye sun kitiw dɔn fɛn min bɛ bɛn min tɛ bɛn n'i y'a dɔn a ka ca ala fɛ i bɛ sunkalo kɛ lafiya kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma don ala subhanahu wa ta'ala gasi la mais ni e t'a dɔn i bɛ don ko de la ten i b'i ka sun baraji nagasi k'a bɛɛ ban donc dɔnni ɲinini ka sun kiti ɲini k'a dɔn wajibi don an ma ka d'a kan hadisa dɔ nana Anas ibn Malik ala ka jɛn ban ma ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam طلب العلم فريضة على كل مسلم كس دوني نيني فردا اسلامي كلين بلا جلما اتسنن ابن ماجه كسننا اني كتاب ورو الباني ارسن كنا donc anga ji anga sungolo kiti sun kiti angu benyini ka don dani sumbe dunolo be se na sera ka chala fe bi yere ka ni sumi ni problème yi so sungolo kono iba don ga fo ni ne so ni kiri ni ne iba don o ya nan nai aduruna mi o de anga ji anga sungolo kumbe ni ngani ya jele ni tubi ka bwan jurumuna anga tubi ka bwan jurumuna jani sungolo be samba kadaka Allah subhanahu wa ta'ala ko watubu ila Allah jami'a ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun
kaw bela jelenga tubi ka segi kata Allah subhanahu wa ta'ala ma mun mu'minu yi adolo na kishi donc anga ci janga sungolo ko meni tubi anga segi encore aworona yimi ode anga jija farda la fem farda kan guddi anga ungani atanga chesiro bela jelena al muhafazati ala salawat sel faradurun nangu koloshi wa takbirul jam'i wal jama'at wa adai al huquq al ahl wa huquq al wazifa wal amal wal ikthar min nawafil as salawat wal dhikr was sadaqa wa qira'at al quran فأكثروا من ختامات القرآن أنا جيجا سلف فرنا أمو كلاشي جما سلو أنا نمو كلاشي أنا جيجا نا حكيو أمو بلا جلين سجي كتو نورولا أنا جيجا أنا بارا تيا كونو نفلا أنا تيا كونو لان الله سبحانه وتعالى كوسما سلاكو أيا بوكا تيا قرآن كلام إيجا كا تيا سمولين كونالا إيجا كا قرآن جيجا كونالا الإمام الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي كم سمولو كونا كم قرآن جيجي شين بيورو sɔgɔma kun b'a jigi wula fɛ a kun b'a jigi don o don siɲɛ fila kalo la tile 30 o ye 60 ye imam shafi kun bɛ kuranɛ jigi nin cogo in na an ka jija an ka ninnu de ladege salafu ninnu de ladege an ka jija an k'olu de ladege an k'an yɛrɛ di ala subhanahu wa ta'ala ma sunkalo ye kaloba ye mɔgɔ kana farati ala kosɛbɛ an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli a faamuya ko ɲuman ala ka nɔgɔya ye a 7 ye min ye o de kama an k'an jija an k'an labɛn mɔgɔw sun tigɛli kama ka sun tigɛ labɛn k'a di silamɛw ma an k'an jija i ka ŋaniya ka kɛ i ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw sun tigɛ ka baraji ɲini ni o fana ye o bila i ka ŋaniya kɔnɔ i ka programme kɔnɔna la misiri kɔnɔnaw la siradaw la i ka sun tigɛ labɛn k'a di mɔgɔw ma ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko man fatara sa'ima ni maa min ye sunbaga dɔ sun tigɛ kana lahu mithlu ajri sa'im ko maa min sunna y'a sun tigɛ salati bara min b'a ye ala b'o baraji ɲɔgɔnna ta k'a d'e ma min ghayri an yantaqis min ajri sa'im k'a sɔrɔ a ma foyi bɔ sunbaga in ka baraji la c'est à dire i ye min sun tigɛ n'a ka baraji kɛra 100 ala b'a ka baraji 100 ta k'a fara e yɛrɛ ka sun baraji kan k'a d'i ma a tɛ se min ahmad ka musnad la donc balima ka jija société mɔgɔ caman ye projet créé a ko kama ni tɛ nin si la n'i ka dɛmɛ tɛ se ka se nin si la i yɛrɛ bɛ se min na hali n'i taara ji bɔrɔ san k'a bila frigo la ka sumaya wula fɛ ka taa bila misiri la k'a di silamɛw ma u ka sun tigɛ ni a ye u ka sun tigɛ ni a ye o fana ye fɛn baara n'a nafa ka bon i bɛ baraji sɔrɔ a la an bɛ ala deli ala k'a kɛli nɔgɔya ye a seginna ye jumɛn o de ye an ka jija an ka mɔgɔw kalan sunkalo kɔnɔna la an ka maa waju i jija i ka mɔgɔw bilasira sunkalo kɔnɔ k'i cɛsiri i ka se ka mɔgɔ sama k'a don ala ko la ka d'a kan ala subhanahu wa ta'ala ko waman ahsanu qawlan mimman da'a ila allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ala ko mɔgɔ ka kuma ma ni mɔgɔ ta ye maa min b'a la ni a ye weleli kɛ ka taa ala subhanahu wa ta'ala ma ka tila ka baara ɲuman kɛ ka fara k'a ko k'ale yɛrɛ ye silamɛ ye maa min bɛ yen n'a i ye maa wele ka taa ala ma n'i kɛra sababu ye ka maa dɔ kanda k'a don silamɛya la i ye maa dɔ don ala ka diinɛ la ala kira ko hɛrɛ ka bon i ma ka tɛmɛ ɲɔgɔn mɛ bilenman sarakali k'a ka di ala ma i jija i ka kɛ sababu ye maa dɔ ka kanda sababu ka bɔ i la n'i ye fɛn min ye n'a ma ɲi a tigila maa bɔ la ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان لكن أنا فني فن إنما كي جي كا إلى من تجاي نيتسي إلى من دا نيتسا كوي دسكونا الله ما يمي وآخرا فأكثر من هذا الدعاء نين دعو من فلان بل ما نجي أنا توغا نين دعو كلام كما بي إجابة كوفة توغا كلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ijia kan ni do kana koswe ala ma nyini fe igan de me kosmalla ani e ala barka dalila ani ibato ke chugo nyuma ala ma nyini fe kan de me ala ka faranga ala kala ka samdana muaz bin jabal radiyallahu an ala ka jembama ako kola krai kanto ale ma sallallahu alaihi wasallam ako usika ya muaz ako muaz mi illadi ni kuma kan doy fen doy ya krito ala ويجمع لا تدعن الدبر كل الصلاة أن تقول إجيجا سري فرد الدور كلين بقوفة إجيجا ندو إيكافو ده كان توي ويدو جمع أن تقول كيكافو اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يدو من كان سيكيجي إيكافو إيكابتو بقوفة
أتسمى أحمد كمسند لا ابن حجر يقول قد سند بسند قوي كاكا كنه donc ad san yatsa kene mare wala balmaw angan tija angani la halan no angan kanga ngariyaye jani sumolo besi amma ka chala fi amen na fa bwala amela de la ka nyuma samma abato ke chogo nyuma la ka noye ala ka ikhlas noye akonnala ala ka la insana damba akonnala ala ka dan ko la ko noye ala ka tubi noye janabi samma ya rabbal alamin ala ka sumolo kan yeddalu lara ala ka natake dalu anka ya rabbal alamin kurone kalani ala kan noya ko na zikru kali ya rabbi ala kan noya ala kan boshish tanela ya rabbal alamin wa hadha wa usalli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.